Are you okay, Ann? Are you okay? Who's that lucky girl? Who's that? Sana all. Sana all. Sana all. Mm, good smell. Who's that? Oh my God. I end na end. After 13 minutes, I'm going to, hi sis. Going to shower ba din by rambutan. Rambutan sis magaling sa puno na tag 60 kilo. Tapos bilhin namin lahat tapos ibenta namin 140. Ibenta namin 140. O di ba? Sobrang tamis na yung kahapon ba nung pinuntahan namin kahapon nung puntahan namin ngayon, ano daw 9:30 daw ang harvest. Bilhin namin lahat. Mo gani nagpaabot tulog pa isa mong kauban. Mo isa nan. Tawagan ba ako? Ato na mura na na tamis daw ka ito, daghan na malit gahapon. I-harvest daw karon 60 ra ihatag sa mua. Tapos ang binta diri sa uban 140, 150 ana. Ibaligya na mo 140. O nako ko na mo ano ganito buto ang tubo. Ana na. To na mo ron mag-e-bike mit maka e-bike na mo pa. Yeah, sis, kumusta na sis? Nang out na sila. Ganihara sila di live. Wa dyan sila karon pag live nako tagaan ko nila lady ba ni lady wa nang beses di ay. Sige na hadsin ay mo lakaw na ko hadsin ay. Di kaya po sa ko. Tagal lang 1 hour ko. James, hi James. Sirador, hello. Horado ba? I do not know what he do. Horado is very silent. I do not know what happened to him. Are you okay? Are you okay? Horado. I will check your profile. I will check. So your host, Horado? Your host? You're hosting? Your host? Oh, it's a long time. Oh my God, what happened to you? OMG! Oh, it's you. Yawa. You always to pretend, no? You always to pretend ba? Is that you? Where are you na? Yeah, tay. Hajin, sige na, Hajin. Lah, akong kanin. Sulok na kanin po. Atay naman ko cellphone. Wait. Wait lang. Bye-bye na everyone. Bye-bye. After 7 minutes.
Are you okay, Ann? Are you okay? Who's that lucky girl? Who's that? Sana all. Sana all. Sana all. Mm, good smell. Who's that? Oh my God. Ay, Ann na, Ann. After 13 minutes, I'm going to, hi sis. Going to shower ba din by rambutan. Naay rambutan sis magaling sa puno na tag 60 kilo. Tapos bilhin namin lahat tapos ibenta namin 140. Ibenta namin 140. O di ba? Sobrang tamis na yung kahapon ba nung pinuntahan namin kahapon. Nung ano, puntahan namin ngayon, ano daw 9:30 daw ang ano harvest. Bilhin namin lahat. Mo gani nagpaabot tulog pa isa mong kauban. Mo isa nan. Tawagan ba ako? Ato na mura na na tamis daw ka ito, daghan na malit gahapon. I-harvest daw karon 60 ra ihatag sa mua. Tapos ang binta diri sa uban 140, 150 ana. Ibaligya na mo 140. O nako ko mo ano ganito buto ang tubo. Ana na. To na mo ron mag-e-bike mit maka e-bike na mo pa. Yeah, sis. Kumusta na, sis? Nang-out na sila. Ganihan na silang di-live. Wa dyan sila. Karo, pag live na ko, tagaan ko nila, lady ba? Ni lady, ano, wa ng beses di ay. Sige na, Hadjin ay, mula ka na ko, Hadjin ay. Di kaya po sa ko. Tagal lang, ano, 1 hour ko. James, hi James. Sirador, hello. Horado ba? I do not know what he do. Horado is very silent. I do not know what happened to him. Are you okay? Are you okay? Horado. I will check your profile. I will check. So your host, Horado? Your host? Your hosting? Your host? Oh, it's a long time. Oh my God, what happened to you?